Sambisi TTV ketbat postane otoende na wena manane le konta runda rati na lerika kibay sombe ampuinea et puis de runda kibaya ne Burkina Faso ministre wa certaba arba zam arba tala certaba la certaba to ma yakata sib sangana république sanoime sinkende ni ministre ninga singeta nyokolra yele ministre ninga singeta zamanze sayele mpassé ministre ninga singeta sanezueta kunga yele venam signali woto yana Michael Tuguri la Berenzi Zambilongo wala arab dar fa ministre d'ambassade kasin zinda so kanga wa asinkene in kolga zingi abto men dik noy buto tole absna yelon tonre ange poli ramba yelle absna koptum te buto tole la wor kuni yaboton la gone ra noresa useni tambura ze koisan wiligi sin lebele pa zugumbe le octobre ki wara sam pisila yoba nan to tara la sam pistabo tis kasnga nazin da buk pila tamba soba absam bwana soba ti forum national de recherche scientifique et kelra useni tambura. Le Conseil des ministres a adopté un rapport. Ministre d'ambassade Kablika Nord Sinki Nebna Lil Tour Libran Libre. L'occasion monter laboratoire national de santé publique, du Libre agence national pour la sécurité sanitaire, Jimmy Nantoron Koul. La fiwa libudo la tito ce qui est tiskasanga na zinda octobre ki wala sam pisila yobe nan to tara la sam pistabo yum tusi la pisila yemra wodo kanle la gomzura wa ya sam porda bangla vaisra la luktuma yidiri nan to pam panga sende passé comme bisa nan to pam tuma sene afrique sous région pour africaine, ouest africaine, pardon. Ministre d'ambassade Lebento Tiki, ya 5e, Karambisa Libido, Absanton, di Cantas, l'école Buto Tori, le passé, Gone Santal, a Saman Sommen Yao, Tom non tol l'école Spoussé, Sam Metoboulig Tata, ton c'est fort à milliard pila Yemli. Le Conseil des ministres a noté que sur les 336, 290 communes ont reçu donc partiellement. Président Bageza sa une commune d'Ambam ko bata la pista la yo bazugu. Tia commune d'Ambam ko bisi la pisway anton pam kalambi se libedo. Dile to yelam top so enton tome ya ko ba su pihni la yo bisin pista bo. Ribida me psin dikanta sa ko la ton pista la tabo la ri ya mun Berna, l'empahne kam. Libre de syndicat tasa, a twin gelalam tata ton se for milliard pila yopoi, la minio kwa la pista la yib. Mais au kiwara sam pisila waya son lori, sana anges, l'écolo bam, tout ça na la kobana la pisila yopoi soka, l'écolo bam kwa la piswela nasi, en baton roman yaolum gelari. Dile ton yelam ti koranga zingi, zoen ton tomti a sombo, ya kwa zouk pihni, la linsoba, apabum sun soloran ya somboy. Evangile kapemi meti yom fan. Go nera yauda karambi sinan tabam tuskwa par la piswe l'école ligdi la karambi kans be tumnum tora l'école son dilton hantal sam ya milliard pila yemre la minio ko bani la pinu la yopoi la zinjoin ton yaw ya milliard yobe la tuskwa par la piso la yemre la wakil ko bisibu dil ya milliard na hankelle tit som yaw ti sam do roke la tinra yam ti sam kanse i yum tusi le pila waya enzenga tonta yum tusi le pisi ba koranga sen le bele parde yum tusi le pisi ba enzenga tonta yum tusi le pisi la 2019, 2020 et 2020-2021. Ministre d'Ambassade le Kenya Taolé en wili te to même pak sans yane Burkina Faso nord da bzin bambab tabo la da Jakarta sin ya Indonésie sora Italie Guinée-Bissau. Koloron Tawasaba ya Zinebe la kota sinkene de Burkina Faso kiba kitba sampa me sekta yipole apkosa me sinampa ma avenam sinkene na kende buto tole ministre ninga singeta la fio yel sangan rasnelen tonre ambore Burkimba ni coronavirus a tipo 80 si woto yane a Berenzi Zambelongo tumna yamrat ya hanna wil ton singa serla menga gud vaccin a causa me ya bum zengolo sebre sugun derle on winige tima han wa kenton tenga hanna rikno keninga antenga te pam nimbi de fa han serdam pam boba ya bum zengol son derle a ligninga me nan ton dikan to mome ten ni ban son do ton ton pam tima ba me yara da tondo ni ka fa yinga panton to nan ton romane ton Burkina Faso ministère des finances me man na modore na yelin ti tumtum na ton nan dika to son tumtum na ti bumda poro be to ton kele en modre ta han toron pa ma borba be toron pa me ti bolo razini tim kabe runi am patal zulwe la nyora yida zulwe sa ren so ti ton yel neba créative version patal zulwe la nyora anyora ayida zulwe la a han wan tien ko yele yap patun sore amane ren la ton on connaît ba saralse et nan ke ton contrat saral darfa
an na yelen ti ya nin hin segdam boka an kengen te boke la yam da kelga ne ba hangom wuson yeti ba boba atien wa ne sababu wenga ten katwen dik sado mana nimbi de wenge ton ministère de la santé katwen dik sado ma ne weng ma menga ya woto yibe ma yi pipi ande boba am non wa vi ma wuso net non vi na wan bod nan ko menga lelam ndatin kelen de kwera wuni nimbi de fa to man modere en tin gouvernement en to buninga en skeleran sa ministère de la santé en wuni so ninga hanan te ton zabne bara bala ton fa non avima net ndatin yuluni mama hakabe ya rien so ti ton tenga te man version yibura en wuni ne ba fa ti akasetumde akatar zini. Professeur Salma Irayarna wen wedro Burkina Faso ministre ninga singeta la fio yel sanda konta venom sinkene tibo katra sen coronavirus tibo katra la rayon lour pour bala son consolé ti nansing Burkimba bangati région du centre gouverneur la bamie me koya solis na interprétation singé région du centre la nembuidu la ya yiburin la musa jean qui la ce matin bo la consolé secteur ninga santara limor pisnu la yiba pa yibiyem le région atawa damba pas ningina zinda bende wa conseil régional la tawl soba la mana bo lesna nimbu de ton yi abna ni si sum pa boba pa me coronavirus ti bokatra venom si doto sanata série pérenzi zambilongo COVID-19 ati bwakar masin ya bam tous ko wala pile nu la bam ko bisiba suk benle région du centre dam ton ramen pam ti bokadam bam tous pisi le bam ko wala pisway nan ton rom pui loto yebu totol point la ti kanse ya nan ton rom vote ne bam tous yobe la nep ko bo sopela piso la tabo région du centre ya benle la COVID-19 ba ton ti yang wusro Burkina Faso kanle de la ya sababu ti région du centre taw damba zians ko yebu totol nan ko nimbuida to man modrele en ton pam ti ma bokle la pke l'on considère titima ya bumsi ya sombo la pke l'on considère titima ya bumsi na songe wala hal hanta yum pihna aboto ne lebsi ngambordon asibili de Issa Ouedraogo bam ya région du centre gouverneur COVID-19 a vaccin ya vaccin hawa na song tondo te ninga sande ya vaccin kanga bi COVID-19 a le danyo kay yam mi menti ton tenga ka sengne hanta yum pihna se ton mi umbo te vaccination polio mana vaccination meningite manda vaccination bakanga le wawa toble pa ma vaccin wa ton suria no Burkina Faso ka COVID han wawa a han yok ne pipi ya région du centre pour et ça les sodange mais et nebsen pam COVID dans les yid fa Burkina Faso ya ton région donc nous no wa ton som pam ti vaccin wawa ton pour da go ne ra baraka absentoron pam tima boto de ya sababu du gouverneur a kelen ken tawle an nam pertenga taw damba la kelen les ko isna ko se tub kelen man mo ro songba tub toron pam tima tiseke 115,000 doses à port de hangi ne mbui de sonre donc ton pour da go ne ra baraka la ko do sonre ba fa baraka bo do wan tub ketan sonre do te vaccin ton watin ne mbui de ton watum vote ketan pam la ftiam mi tiam ham pam dik vaccin wa rabem paletariam ni ton wa vura bi sir sak wa vura te ka ti na ngane yelle ya woro secrétaire pihnu la yibunwa lapton nan tigim taba am pam ti tawoto ne lebele wuliga me ti tima vote ba apabum sin ya ti leneni kafa la fo me wan ton dat bala twempi wa me to vote fo se lebele pa de ne ni sin nan kenga maka ya ti leneni kanse tapton pam tima bokoli Aka Berenzi Zambelongo, Burkina Faso son Toronto Yida, mouvement pluriannuel comme avant. Tapkola ya Burkina Faso bumpan li wapindap son bon kwai rati empreska tampisa Bulidaba son panon au 5e son cours de business en passant de business mettant bonnet diplomateur immobilier là-bas son Bulidib son panon ro ne mise ninga singeta me bela si seble mulituna na yalsa nananda Costa Seba, c'est qu'il n'est ici, son dada business, son wattan courant. La cinquième n'est où l'idée son panneau, les son serré qui va quitter bas, j'ai eu pupilali, en gérance bois la coici, le mic nanam sandba, en passé, son dada business, mettant courant son bon diplomateur immobilier en bas, venom sin auto, il y a Fatima Tanikema, la ami Valien.
Norka Tex logor pore nebni sasanda de business meton absambo neti promoteur immobilier la man leben passé zinsa ramba sin yiton win grip supanoanga sin kende neb sin datin viklik suli ministère ninga singeta zinsa yelle zinwa sina yilent blam tam sose en torom boye team sin kende ni Burkina Faso zinsa wenwa ade sunninga absambo neti mouvement plus rien ne sera comme avant wa impress karamba comptable kwese la kwesa pora absong da gohnera absantal sekni kibekitba sul kanga neba winiga me bala ti nebni sasunda de business meton absambonde ti promoteur immobilier la ma en le passé ro mikna nam sasun winigidi ti abam sozinsa tum da runda absamana pabum sin sakadiye et kala masulu yiro ti bam ya impress kawa noresa c'était ton bola journaliste ramaruna na winigidi supanonga ne de ten la hantar sabrunda runwa ti ten la ya Burkina Faso fa kamba ten la ya ton bombo sega da meti nebni sin tar tenga runda ko no man suguni temsa kosa parce que yam han ko temsa e pana wanya zinsi e kampana wanya zinsi ya kampana wanya zinsi temsa handa pa kosa la bam so pa mazuguru ndaluna zinwo lunda na man ko temsa yida zaman damba ton la dun wilgi ton pom tumo na ko se zinye ton pom ti ating na ko se zinye ton pom ti tenkur na ko se zinye ton pom ti fara na ko se zinye ton pom ti boba na ko se zinye ton wa womni ya neba sinyete biya mo na namse e shakada ge nembuida yelle e shakada ge nembuida ni mana yelle ya bam ni yikrunda luna ni service immobilier na pay ne ko si le zaka te bete bana mana reforma te bam passa reforma dina bni bam reforma poa te bam passa ton dat man suri nebni sasan talab sekani kibekit ba lebon winiga metabrik dab songre en tasir minsir beni wende Stanislas Sankara le lor pore e kelengara lo horma mboni kanga tebni dig banga to do ko zules ni se fayili sembe ministère porwa et kelen kelga masuru giro re don ton bon hora service immobilier namba ne ro mikna na mni sem pour service immobilier namba ngiligi no to man suguri ti Burkina Faso ala ta kokologo tonon be zining runawa tiamgeti bibelma tourisme yelbebe ni wani zuloyera ti zinse yer sanle wani zuloyera sa ana wa ni yelen ko ton tenga fa taka somoye ti ratam bon so ba ge service immobilier na pa ne tousule ya ne ko bi les akbala nyam pa ton ne ko bi les ak de gouverneur wa etana ndike decision ma reform namba ne ko bi les ak yikin bilig nyamba tem pokuru ben gilige ni lembe rogo mikina namse kumia ine mbuide ni manara la ira kume service immobilier na ba ni manara ti san ko mamni marga ne bana yam te ligile pora apanya kene ni yamro ko mikina namsa apanya kene ni tondi tum da suwan digide sebo impress ko ram kellame on kosol ko mikna namsa le passé zinsa ramba tebni dig banga ti vimn tara ton pampang ton tenga sna yile ti zule kanga sin kede zinsa wenwa rawe yidare sin kede ni lafi wala vimn tara boba ton tenga. Burkina Faso tenga kwamba sonviba togo zamanda yaba transporteur d'amba les kasperam sombo neti opérateur économique namba en passé apna ministre France yaba chauffeur parlementaire souli kosa Burkina tenga tawa damba sula rom sebre en pa sula rom sebre ça ne sula kansa tampa bisa bulimite sula rom sebre son pa ma et pour maintenant son va ta 15 septembre en yare Burkina Faso tenga alzeka a yidigri les sauts obtenu par main tiksep kongo en luguli c'est un ebno le harba tem sataba absera kiba kitba juin kiugo alasma yibu na wuliba sula sun do ndat tumtuma nisi sanata kwanda ami valiant absen vigliga 2018 ayumde tina tongon jeseb ne ba yelsen be togo solmoa transporteur damba opérateur économique lamba liban passé chauffeur damba l'armental sous le Burkina Faso kana sembe togo solmoa zinka kwese nor ka taxi on wingi go nera na kendel sem pasakari sente yida conseil Burkina be de chargeur l'armental sous kangara pa mazulese tebla winiga me tia togo tenga yele balla geta senkere ni norak so buto tore surtout ni transport aweng la runda zule kanga ya sense tibala ni kanisa ninga sulpale ti toron pam seble sambonti récipiciewa si a Burkina Faso go nera on combat Alassane Gira ya transporteur dama opérateur économique là-bas en liban pas chauffeur dama Burkina Faso l'armental sous le tol saba on kita ro be no wat conton récipiciewa tondi elam te raton songa de menga ngwini go to go fnera ti bam hin ya bam tenganga zuga paten wa kene do ro poa na man yelta so ba permitting donc tu ton king nan te bon ça ton tara de toumde de sinzika toum nord pour la de be la ringa ten touma de toum da yam tengang zugubi
te ba sin sebre lansa namboni te récépissé et toeme ni ne tonde ni bam ni ne tonde togole ya yemla pa yenwe ni ne tonde défendre da togo intérêt namba est-ce que yemla ya Burkina intérêt nam la ton défendre ton san sard zibni c'est wafan ya Burkina bem zibo Burkina bem hinzi lomé an Burkina bem hinzi Burkina Faso ka togole zib kabe ton nenge ton patum ne togole mobile L'armental sul pal kanga winiga me tibam dabo yap ton to me bahyara poem ne abtum ne tasasia opérateur économique lama lapsongo de babsambon ti patene damba le logor pole winiga na ken yok ninga suntum dunda runda sunturi ni go ne la syndic nore winigi tabna ndikazi basarba yella ambe lo cbcwa datin na winigi yam kwai ga ti ton me sembe welora de participer de zamana économie datam tia bangre te de participer de économie de son wa immatricule mobile c'est ka passawe tondri ka assurance nambaye pa gana la ton tondi ko pa char la ton tondi ko ya assurance nam sinji Burkina Faso ka la biawdo be imporam gouverneur ya bamneng la ton dat assurance namba donc we ngeme te ki tem participer de me hen leben yibe ton leben par écrit to lembe ganiem te wenne tondi tonde ya Burkina bem la ton recrute te bede mobile se pour wenda donc de participer de transporteur dama opérateur économique la Mali passé chauffeur dama l'armental sous le sembe Burkina Faso kanoa el sanda ngesa pouré ba mesonra ya watogo ramba sonre te kolra neb ko bisi wotoni labsam pam sebe ningap smbonde ti récépissé aussi de Burkina Faso kanoa na songo la mette tonde un sarde ziba Burkina Faso kane la tem sataba wa Ghana liban passe Côte d'Ivoire l'armental sous kanga winiga mette absorle se meti nantume ni Burkina Faso transporteur damba tum no ya tava sina yilenti transporteur damba fangili raba ton pam pitsugo Sambisi par la passe yetaba TV ya kamela de kibaya na para kulim safety post amner kama yimlemle sandik weli en gesto la nakin la kit ndigda tawli TV zugo sina kile na wendo son kodo amina